अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। मौजूदा सूरत-ए-हाल आपके सामने है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कारोबार के हवाले से तो माहौल अभी कुछ ख़ास साज़गार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी सियासत का जो इस वक्त मैदान है उसमें कोई खैर की खबर सुनाई नहीं दे रही। अवाम की हालत आपके सामने है। हर बंदा इस वक्त मौजूदा महंगाई की वजह से परेशान नजर आता है। 15 मई को जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, उससे कुछ सुख का सांस लिया, लेकिन अब फिर मजीद आज रात को भी फैसला होना है। अवाम की तवक्कुआत तो हैं कि इस बार हुकूमत अवाम पर कुछ मेहरबानी करेगी और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करेगी, और उसके साथ साथ फिर चंद दिनों के बाद बजट भी आने वाला है। अब बजट के हवाले से भी हर साल तवक्कुआत होती हैं, लेकिन वो तवक्कुआत नहीं रहती, बल्कि वो चीज़ें मज़ीद टैक्सेस की वजह से अवाम के लिए मसाइल पैदा करती हैं। और ये सारी सूरत पर अवाम से बात होगी, उनसे ज़रा जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं, बेहतरी की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, हालात बेहतर होंगे या फिर महंगाई के बम अवाम पर फिर गिराए जाएंगे। ये सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी। इस पर ज़रा हम अवाम के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी आजकल किस तरह की ज़िंदगी गुजार है। ज़रा हम आते हैं और शुरू करते हैं इस नौजवान से। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? सलून है जी। सलून है। कैसे चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। बस हालात तो नहीं है कि काम करे बंदा, घर बैठने का मूड होता है लेकिन करना पड़ता है। यार सलून का काम तो अच्छा होता था। अब नहीं है। अब वो लोग नहीं है कि लोग सोचते हैं यार क्या करेंगे काम करवा के, जो हफ्ते बाद आते थे वो महीने बाद आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो बालों की कटिंग थी, दाढ़ी बनवाना, वो भी लेट कर दिया। ऐसे ही है, वो बढ़ा दिया उन्होंने, टाइम अपना बढ़ा दिया। मम्मी डैडी लोग बहुत कम है, कुछ भी नहीं है कि साहब। आम आदमी जब आता है आपके पास और आप उससे कहते हैं कि यार आप दाढ़ी के या कटिंग कितने पैसे, क्या कहता है वो, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है यार गरीब बंदे हम, यार ये ख्याल कर लो ख्याल कर लो, वो ख्याल करने में ही रह जाता है इंसान। फिर तो सूरत हाल कोई बेहतर होती नजर नहीं आ रही। कुछ भी फर्क नहीं है। पहले थोड़ा बेहतर था, अब तो जलील हो रहा है हर बंदा। हर बंदा परेशान हो रहा है। ये आप गुफ्तगू जाने, हम जरा यहाँ चलते हैं। भजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम? शुक्र है मालिक का। बेहतर चल रहा जी जी। है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी बजट भी आना है, जी जी। आज रात शायद पेट्रोल भी सस्ता करने का ऐलान हो, तो कोई बेहतरी आ जाएगी या फिर हालात ऐसे ही चलेंगे? देखिए वक्त के साथ है, ये सब कुछ ही है। हालात तो बहुत ख़राब हो गए, इस टाइम कारोबार है ही नहीं। ठीक है। लेकिन ये हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए, गरीब आवाम के लिए, कारोबार के लिए। हम सोच रहे हैं आवाम के लिए, हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की, बस मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। आवाम तो दबी पड़ी है, आवाम तो बोलने के काबिल भी नहीं है। ठीक है। कारोबार है नहीं, खर्चे अखराजात बढ़ गए, किराएदार पैसे गए, मजदूर आदमी दब गया। इसका एहसास हमारी हुक्मरान क्लास को नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। वो जो खादिम का टाइटल, आवाम का नौकर का टाइटल, आवाम के चेहरे का टाइटल। हुकूमत तो इस तरफ है ही नहीं जी। हुकूमत आवाम की तरफ देख नहीं रही, वो तो अपनी कुर्सी मजबूत करने के चक्कर में लगी पड़ी है। कितने महीने गुजार जाएं काफ़ी हैं। बस जी, जिस तरह धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है जी। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा जी कारोबार के। तो भाई कहते हैं धक्के स्टार्ट चल रही है और बस वो टाइम पास कर रहे हैं। भाईजान हुकूमत की क्या कहें, आपके साल पीछे दूसरे में। खान साहब सारा कुछ तबाह करके जा चुके हैं। आज सा वक्त तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम दें। इस हुकूमत में कैपेसिटी है कि हालात बेहतर कर ले? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जैसे पहले चल रहा था ना नवाज शरीफ के दौर में, तो ऐसे ही अब इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। साहब तो अभी झुके हैं, कोई उम्मीद है लंदन से आ जाएं वापस? देखो जी, आना तो चाहिए उनको। आप कारकुन हैं? हम तो कारकुन नहीं, हम तो एक चाहने वाले हैं। चाहने वाले हैं। उनका हमने दौर देखा, इमरान खान का भी दौर देखा। हमारे और नवाज शरीफ के दौर में और इमरान खान के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक मजदूर, हम रेडी लगाते हैं सामने, 500-600 रुपये हम दिहाड़ी करते थे नवाज शरीफ के दौर में। 2 आने 4 आने हम घर में बचा के अपने बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए रखते थे, खा पी के। ये जब से इमरान खान साहब आए उनके बाद यकीन करे जो जमा पूंजी थी वो भी लग गई हमारी। खान साहब बाहर है ना, अब तो खान साहब को सियासत से भी आउट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुकदमात उनपे बहुत ज़्यादा हैं। 9 मई का वाक़या उन पे आ गया, काबिल मज़म्मत वाक़या था। तो अब तो मियाँ साहब के कंट्रोल में है, पूरा मुल्क कंट्रोल में है, अब तो एहतजाज भी नहीं हो रहे। कोई उम्मीद है? पूरा पाकिस्तान अमन में है अब। नहीं तो आमदन को इजाफा हुआ? आमदनी का इजाफा तो जब होगा ना, जब थोड़ी सी महंगाई कम होगी। कैसे कम होगी? महंगाई ऐसे कम होगी जैसे अपना ये समझ लो इंडस्ट्री चालू हो जाएंगी। कैसे चालू होगी? गवर्नमेंट करेगी।
ان کو وہ چاہیے کہتے ہیں کرنا۔ پیسے خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی ہے تو خزانے میں اللہ تعالیٰ کوئی برکت ڈالے گا، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی وسیلہ بنائے گا. 75 سال سے برکت ہی ڈال رہے ہیں اللہ پاک. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا بنائے گا، وسیلے سے ہی کام چلتا ہے. اور خان صاحب جو کر گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. خان صاحب ذمہ دار ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا کوئی وسیلہ، نیک وسیلہ بنائے جس کے بعد اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، خزانہ بھی بڑھ جائے اور اس کے بعد ہمارے عام آدمی کے حالات بھی بہتر ہو جائیں. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ آج کیسا گزرا دن؟ سر کیا گزرا بھائی، آج کل ایسا کاروبار کا بحران آ گیا کہ صبح کا نکلوں ابھی تک یہ 4 بج رہے ہیں 300 روپے پکڑے ہوئے ہیں. وہ 250 سے گیس ڈلوائے ہیں، 50 کو وہ میں نے لنگر پانی کیا. یہ حالات ہے اور کاروبار کی. جو ہم پہلے کہتے تھے عمران خان کچھ مہنگائی کر رہا ہے، لیکن اب تو ہمارا جینا حرام ہو گیا بھائی. مہنگائی کے ٹرپل مہنگائی ہوگی، کیا کریں ہم. خان صاحب نے بھی کیسا نکالی اور جو آپ آئے انہوں نے بھی نکالی. جو ہمارا خون بقایا تھا نا، یہ اس حکومت نے آ کر ہمارا خون چوس لیا. اب بھی آپس میں دنگے فساد کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کیا ہوگا، دن بدن حالات خراب ہوں گے بھائی. عوام کی پرواہ نہیں ہے. عوام کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے ملائی کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں. یہ عوام نیچے پرس رہی ہے. جس کے ہم رکشے والے کیا کریں. رکشے والے کے میں اپنے گروان میں جاگتا ہوں تو سب لوگ رکشے والے ایسے پرس رہے ہیں، جس سے پوچھے وہ رونے لگ جاتا ہے. جس سے پوچھو وہی بندہ رونے لگ جاتا ہے. بھائی ہم مہنگائی میں پس رہے ہیں. بجلی کے بل، ٹیکس، پھر یہ ہیں ٹیکس، بار بار ٹیکس لگا رہے ہیں، بار بار ٹیکس لگا رہے ہیں. اس وقت ڈالر صاحب میں کہتے ہیں میں ڈالر کے اوپر بیٹھا ہوں، نیچے آئے گا نیچے. اب کہاں ہے وہ ڈالر تو اوپر چلا گیا، وہ نیچے کہاں بھاگ گیا. یہ ڈالر صاحب کے یہ بیان تھے. جو دوسرے لوگ بیان دے رہے ہیں، ہاں جی ڈالر کے اوپر میں بیٹھا ہوں جی، ڈالر نیچے آ گیا. ڈالر تو اوپر جا رہا بھائی، 300 سے اوپر چلا گیا. جب ڈالر سے آ رہا ہے بائیں اس کو 100 تو کچھ روپے ڈالر تھا، اب 300 اوپر چلا گیا. بھائی یہ تو بس اللہ پاک ان سے ہمیں نجات دلوائے جی. ہم ہاتھ جوڑتے اللہ پاک کوئی ان کو اتارے کسی طریقے سے. کوئی ہو رہا ہے کوئی اچھا ہے جو عوام کے بارے میں سوچے. بھائی عوام کے بارے میں سوچیے. دعائیں ہر جگہ کی جا رہی ہیں، کہیں پر ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے، کہیں پر حکومت کے جانے کے لیے، اور کہیں پر جو ہے. اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے تو پھر عام آدمی کی آمدن نیچے جا رہی ہے تو پھر کیسے مینج ہوگا. کسی کا گھر اس طرح سے مینج نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اخراجات مینج کر سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے. جب کاروبار بھی نہیں ہوگا، آمدن بھی نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں سر. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام کاج جو روٹین ہے، مہنگائی بہت ہوئی پڑی ہے، لوگوں کے پاس کاروبار ہے نہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے. مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشانی ہو چکی ہے، لوگ پریشان ہو کر ڈپریشن میں جا رہے ہیں. سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار بس آپس میں ان کی اپنی سیاست ہوتی جا رہی ہے. وہ آپس لے کے ایک دوسرے کو کٹنے کے چکر میں، مارنے کے چکر میں. سے ملک کی ترقی کی طرف وہ دھیان نہیں دے رہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا ملک. جو نوجوان ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بے روزگار ہیں ہمیں روزگار ملے اچھا، تاکہ ہم کچھ کر سکیں. روزگار کے لیے جب آپ کے سامنے کوئی پتہ چلتا ہے کہ فلان جگہ جاب ملنی ہے، جب کتنی سیٹیں ہوتی ہیں، کتنے امیدوار ہوتے ہیں، تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں اور جو بے روزگار ہوتے ہیں ظاہر بات ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ. اور جابس کم ہوتی جا رہی ہیں. ہاں جی بالکل. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں محمد احسان آرمی میں ہوں. پاک آرمی میں. چلیں آپ تو ہمارے ملک کے حفاظت کر رہے ہیں، ایک نیک فیلڈ میں ہیں. چلیں اللہ پاک آپ کو ہمت دے. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ؟ میں شاپر کا کام کرتا ہوں، مغل پلاسٹک. اب تو پلاسٹک مہنگا، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے، اس کے حساب سے پھر شاپر بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہر چیز مہنگی ہو جا رہی ہے. ملک بھی مہنگا ہوا پڑا، ہر چیز مہنگی ہوئی، پٹرول مہنگا ہوا پڑا ہے. سستی کرتے بندہ کوئی 12 روپے وہ کہتے ہیں ہم نے سستا کیا ہے. کچھ بھی نہیں کیا، وہی کھڑا ہے ہر جگہ پہ، وہی کھڑا ہے. آج رات بھی کوشش کریں گے کچھ سستا کر دیں. مہربانی کرے، یہ ہم چاہتے ہیں. مزدوری کچھ بھی نہیں لگ رہی، دیہڑی کچھ بھی نہیں لگ رہی. یہی تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہم دیہائی نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ایسے ہی ہے بھائی جان. دل کا حال یہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، ہر طرف مہنگائی مہنگائی ہے. ہر بندہ ہی پریشان ہے، جس سے پوچھ کے دیکھیں وہی پریشان ہے. پوچھ کے دیکھیں وہی پریشان ہے. آپ؟ السلام علیکم. یار ملک کے حالات بہت خراب ہے، دکاندار بہت پریشان ہے. جب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی دکاندار بہت پریشان ہے. یقین نہیں کرو، ویلے بیٹھے ہیں، بجلی کا بل اتنا آ رہا ہے، گھروں کے بل اتنے آ رہے ہیں، اخراجات اتنے ہو رہے ہیں، فروٹ مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گیا. بتائیں کیسے حالات ہیں؟ مہنگائی زیادہ ہے. بھجن کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ بہت شکریہ. موجودہ صورتحال، پہلے بھی بجٹ بہت آئے ہیں، اب پھر آئے گا، کیا توقعات ہیں؟ بس یہی ہوگا کہ مہنگائی تھوڑی کم ہو، کم از کم جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو روزانہ ہے، جو چولہا جلنا ہے، وہ کم ہو.
عام آدمی کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہے کیا ہے, کساد بازاری ہے, کچھ ہے. انہیں صرف یہ چاہیے کہ ہمارا جو 2 ٹائم کا چولہا جلتا ہے وہ چلتا رہے اور ہمارے بچوں کی فیس وغیرہ جاتی رہے. عام آدمی کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. سرکار کو منتخب بھی ایسے کرتے کہ آج جینے کا حق دے دیں, باقی ہم سنبھال لیں گے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. روٹی کپڑا مکان کے نعرے بھی ہم نے سنے ہیں, تبدیلی کا بھی سنا ہے, لیکن روٹی کپڑا مکان تو انسان اپنے کما ہی لیتا ہے, لیکن تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک. تبدیلی نظر نہیں ہے, کہیں کوئی نظر نہیں. ٹائیگر بھی کہا تھا بنائیں گے. ہاں وہ بھی, لیکن بس ٹائیگر اب چڑیا گھر میں ہی نظر آتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں ایشین ٹائیگر کا بھی دعویٰ سامنے آیا, تبدیلی کا بھی آیا, روٹی کا مکان بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب مشکل ہو گیا. ہاں جی ہے کہ اب سانس لینا وہ تھوڑا آسان ہے, اس پہ ٹیکس نہیں ہے تو آزادی سے ہم سانس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں, لیکن پانی تھوڑا سستا ہے لیکن صاف نہیں ہے ہمارے یہاں. تو اس طرح کے پرابلمز ہیں. اب اس پر بعض کو تو دل بھی ٹوٹتا ہے کہ ہم عام آدمی کے کیا دکھڑے بیان کریں, کس طرح سے بیان کریں ان پہ جو روزانہ وہ چیز اپنے آپ کو فیس کرتے ہیں. کسی بھی حکومت نے نہیں کام کیا اس پر. خان صاحب آئے, دعوے کیے, تبدیلی کی, اور 2011 سے لے کر اب تک ان کا لانگ مارچ ہی ختم نہیں ہو رہے, احتجاج ہی ختم نہیں ہو رہے. 9 مئی جیسے واقعات بھی دیکھ لیے. میاں صاحب نے دعوے کیے لیکن اب ان کی جب سرکار واپس آئی تو وہ ملبہ ڈال رہے ہیں پیچھے والوں پر. اور پاکستان پیپل پارٹی وہ کہہ رہی کہ ہمارے پاس سندھ میں حکومت ہے تو ہم ابھی اس طرح سے رول نہیں ادا کر سکتے. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کریں ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, آپ نے عوام کی رائے جانی. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. وجن کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے بھائی. کیسے چلیں کام کاج؟ اللہ کا کرم ہے بہت بہت. ابھی بجٹ آنا ہے, کوئی لگتا ہے کچھ چیزیں سستی ہوں گی یا پھر ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ انشاءاللہ بہتری آئے گی. بہتری کی امید ہے. انشاءاللہ بہتری کی امید ہے, نظر آ رہی ہے ان کو. کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. اللہ کرے بہتری آئے, اور سب کی دعا بھی یہی ہے کہ صورتحال بہتر جائے. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. پیٹرول سستا آج ہونے لگا ہے یا پھر کیا مطالبہ کریں؟ کیا جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی نہیں سستا کرتے ہیں. پچھلے 15 دن پہلے کیا تھا کچھ, اور نہیں کرتے پھر بتا دیں گے مہینے بعد. اچھا, ہاں چور حکومت ہے یا. آپ کو یقین نہیں ہے کہتے کام کریں گے پھر بڑھا دیں گے؟ ہاں بڑھا دیں گے, یہ ایسے ہی کام کریں گے. ویسے کتنا سستا کرنا چاہیے, کیا مطالبہ ہے؟ 200 روپے کرنا چاہیے سستا. 200 روپے؟ ہاں پھر تو کتنے کا ملے گا, 72 روپے لیٹر کا؟ ہاں 72 روپے لیٹر ہونا چاہیے, 60-70 روپے لیٹر ہونا چاہیے. ترقی ہوگا پاکستان میں. کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, ہم کیسے سستا کریں؟ انہیں پیسے ہیں, بہت پیسے ہیں پاکستان کے پاس, بہت پیسے سیاستدانوں پہ. خزانہ خالی ہے. اور نہیں ہے خزانہ خالی, کون کہہ رہا خالی ہے, بھرا پڑا خزانہ تو. جی آپ نے گفتگو جانی ہے. السلام علیکم جی. السلام جی. کیا حال ہیں آپ کے؟ دعا جی آپ کی کرم. بجٹ ابھی بجٹ آنا ہے کچھ دنوں تک, پہلے بھی بجٹ آئے ہیں, اب یہ بھی آئے گا. کیا امیدیں ہیں؟ یہ امیدیں یہ ہیں, یہ دونوں ہی آدمی نہ رہے, نہ یہ عمران خان رہے نہ یہ نواز شریف رہے. غریب آدمیوں کو پیس دیا آٹے کی طرح. کاروبار ختم ہو گیا. اب دیکھو نا, صبح سے بیٹھے ہیں, کاروبار ہی نہیں ہے. انکل جی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ بس ٹھیک ہے, اللہ کی مہربانی. کوئی گھی وغیرہ سستا ہو رہا ہے یا پھر ایسی مہنگی ابھی؟ ہر شے مہنگی ہے بابا. کوئی امید کہ بہتری آ جائے؟ دیکھو اللہ مالک ہے, اللہ چنگائی کرے گا. اللہ مالک ہے, اللہ بہتری کرے گا. یہ آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے. ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ذرا مزید لوگوں سے بھی بات کر سکیں, اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے لوگ اپنی رائے کا جو اظہار کریں وہ بھی کچھ حد تک آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم ان سے بزرگ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ, آپ نے پہلے بھی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں, اب یہ حکومت بھی دیکھ رہے ہیں. سارے چور ہیں. کیا وجہ ہے سارے چوروں, ہم کہتے ہیں سارے چور ہیں, پھر ووٹ بھی تو. ہمارے ملک کے اندر اتنی کرپشن ہے جس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, لگا کے چاوڑے والے سے وزیر اعظم اور صدر تک. بہتر کیسے ہوگا سارا کچھ؟ اللہ ہے, اللہ تو ہمیشہ بہتری کرتا ہے. وہ نافرمان ہے نا وہ لوگ, جو اللہ رسول کو جو حلف ڈھا کے مکر جائے ملک کے لیے, وہ کہاں مسلمان ہے یار, یہ تو بتاؤ مجھے. تو ابھی آپ کو کوئی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ آٹا بھی نہیں مل رہا کہیں سے بھی. کوئی ابھی بجٹ بھی آنا ہے انہوں نے. بجٹ تو چھوڑ دے گا, کیا کچھ بنے گا بجٹ کے ساتھ. کچھ چیزیں سستی کریں گے یا مہنگی کریں گے؟ یہ مہنگی کریں گے, سستی نہیں ہوتی ملک میں. ہاں جی, آمدن تو کم ہے عوام کی, کیا بنے گا عوام کا؟ کیا کریں گے اور کیا کریں گے, پھر تو حالات خراب ہو جائیں گے. زیادہ ہوں گے, زیادہ سے زیادہ. انہیں پرواہ نہیں ہے. ہم انہیں تو ہی نہیں کسی چیز کا, اپنے
अपने आप को बचाने ही कर रहे हैं वो लोग सिर्फ। तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके। नहीं, खादिम नहीं है कोई किसी का भी। कोई हमें रोटी देता है वो, या खाने को देते हैं हमारे को? कहते हैं फ्री आटा दिया था हमने किसको दिया था? आवाम को। भाई एक बोरी दी सब छुट्टी। हाँ, खाने के काबिल नहीं थी। खाने के काबिल नहीं थी, यकीन पेट में दर्द शुरू हो गया था। हम जाते भी नहीं लेने वास्ते। तो अगर इलेक्शन का माहौल बनता है, अभी तो माहौल नहीं बन रहा, तो किसको वोट देना पसंद करेंगे? ये बेटा हमने वोट देना जो है ना, हमारी जुबान खिलाओ, हम सबको दे रहे हैं वोट जिसका हक होगा। बस आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। क्या हाल है भाईजान? कैसे चल रहे हैं काम काज? बस जी अल्लाह का शुक्र है। बस हालात आपको सारा पता है कि कैसे हालात हुए पड़े हैं। बजट आना है, क्या तवक्को आते हैं आपको बजट से? मैं तो यही सुनने में आ रहा है कि जी बस सारी चीज़ें कम होंगी, लेकिन अल्लाह को पता है ज़्यादा। उम्मीद है कि कम हो जाएंगे? तो है। अभी कल पेट्रोल भी शायद कुछ सस्ता करें। हाँ जी इंशाल्लाह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के होते हुए ये कम होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ होते हुए कम होगा। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल फाइन। मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने है। अभी बजट भी आना है, सरकार की तरजीहात भी आपके सामने हैं, अपोजिशन के जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके सामने हैं। तो कहीं लगता है कि आवाम के बारे में भी डिस्कशन हो रही है? देखिए जी, जो मौजूदा पोजीशन है, जिस हिसाब से महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो मैं तो नहीं समझता कि आवाम के बारे में कुछ सोचा जाएगा। अगर कोई फर्जी तौर पे रिलीफ दिया भी जाएगा तो उससे फिर दुगना कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। तो ये तो एक तूफ़ान उठा हुआ है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा हुक्मरान हमें नसीब हो जो तवील वक्त मंसूबे बनाए, जिससे हमें नहीं, हम तो भुगत रहे हैं, हमारे आने वाले नस्लों को तो रिलीफ मिले। ऐसा हुक्मरान कहाँ से आएगा? सर मैं अर्ज़ करूं, हम में से ही आएगा। अगर बीएंगे कौम, मैंने हैसल कौम, हम सब ये तहैया कर लें कि हमने अपने आप को बेहतर करना है, पुरतईश ज़िंदगी से अपना तौबा ताइब होना है, और उसमें बिलखसूस वो तबका जो हमारा अशराफिया कहलाता है, जो हुक्मरान तबका कहलाता है, अगर ये तौबा ताइब हो जाए तो अवाम पे अल्लाह ताला की ज़रूर रहमत नाज़िल है कि हमारी शराफिया और जो हमारे लोग ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम के में रिच बच गए हैं, वो तौबा ताइब हो जाएंगे। सर मैं जब से शऊर में आया हूँ, मेरी इस वक्त 64 साल उम्र है, मैं जब शऊर में आया हूँ तो हर आने वाले हुक्मरान ने जाने वाले को बेईमान कहा है, हर आने वाले ने जाने वाले को बेईमान कहा है, और ये सिलसिला, और हर आने वाले ने जाने वाले के जो ऐश और इश्रत के सामान थे वो खोल के बताए हैं, और ये और सज़ा किसी को नहीं हुई, सज़ा किसी को नहीं हुई। कानून की अमलदारी नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है, सज़ा किसी को नहीं, रिलीफ मिला, लोग चले गए, भाग गए, बाहर जाके सेटल हो गए। कभी किसी ने बैठकर ये कानून साजी नहीं की कि भाई उनको वापस लाया जाए, उनको लटकाया जाए, ताकि एक मिसाल बने, आइंदा कोई न लूटे। दूसरे ममालिक जो तरक्की कर गए वो इसी बुनियादों पे कर गए कि उन्होंने एक निज़ाम वज़ा किया, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, हर आता है लूट के फिर चला जाता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कल परसों कहा है कि हम बजट ऐसा देंगे जिससे सरमायाकारी भी आएगी और कोशिश करेंगे कि मुल्क की मईशत को बेहतर संभालें। सर गुजारिश है कि हर दौर में सरमायाकारी होती है, हर हुक्मरान ऐसा कहा करता है। अगर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कह रही है, तो जब ये भी आए थे तो डॉलर को नीचे करने आए थे, डार साहब आए, डार साहब तो आ गए लेकिन डॉलर ऊपर चला गया और जा रहा है। अभी हमें कहा जा रहा है लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अब देखिए पेट्रोल सस्ता हुआ, 12 रुपये हुआ, लेकिन कीमतें जहाँ चली गई थी उनमें से कोई चीज़ पीछे नहीं आई, कोई वापस आने को तैयार नहीं है। बाकी कीमत जो है सारे नहीं आई। जब इन्होंने 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, दूसरे दिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। हिकमत अमली नहीं है, कोई भी हुक्मरान है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम देखिए पाकिस्तान के साथ है। जब तक लॉन्ग टर्म मंसूबे नहीं होंगे तब तक बेहतरी की उम्मीद ना रखें। बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं, तब तक बेहतरी की उम्मीद हम नहीं रख सकते जब तक हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो। हमने करना क्या है मुल्क के साथ, वो लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं लेके आए। सालों ने आवाम का जो खून था वो नचोड़ा, ये लोग कह रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? बहुत स्लो है। कोई उम्मीद है कल आज रात को कोई पेट्रोल सस्ता कर दें? मालूम नहीं सर, ये गवर्नमेंट को पता होगा। क्या मुतालबा क्या करेंगे? होना चाहिए, होना चाहिए, गरीब आवाम के लिए लाजमी है। अब जैसे हम सुबह से बैठे हैं, 4 डब्बे नहीं बेचे हैं, इसमें क्या बच्चों को घुमाएंगे, क्या खिलाएंगे? दिन ब दिन आपके अखराजात, कारोबार नीचे जा रहा है, दिन ब दिन कारोबार नीचे जा रहा है। मुस्तकबिल बेहतर नजर नहीं आ रहा। नहीं, कोई मुस्तकबिल बेहतर नजर नहीं आ रहा। हुक्मरानों के भी कारोबार डाउन हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, या उनके बेहतर हैं? ये अल्लाह को पता है जी उनका। लैंड से हैं तो देखते होंगे। नहीं जी सर, हम उस तरफ जाते ही नहीं। हमें तो इससे फुर्सत मिले तो हम उस तरफ जाएंगे। जब हमारा पेट ही नहीं पलेगा तो हम उस तरफ क्या जाएंगे?
بالکل عام آدمی یہ بھی پرابلم ہو گیا کہ ہم اس چکر سے نکلیں گے تو ہمیں کسی اور کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا. السلام علیکم جی. السلام بھائی. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. بات کریں بجٹ ابھی آنا ہے. اللہ خیر ہی کرے جی, اللہ خیر کے بجٹ کاٹے جی کوئی, اور یہی دعا ہے ہماری تو بس. پہلے بھی آئے ہیں کافی بجٹ, کوئی بہتری کی امید ہے؟ آ رہے ہیں جی شہباز شریف ڈیزل گھٹ کر رہا ہے 100 روپے لیٹر. اللہ خیر کرے جی, ہم تو یہی دعا مانگ سکتے ہیں ملک سیدھا کرے. ڈیزل پیٹرول کچھ کم ہو تو کچھ بہتری کی امید ہے؟ اللہ خیر کرے, بہت بہتری کرے گا تو پھر دوبارہ آ بھی جائے گا. اگر وہی ہاتھ 30 روپے بڑھانے والا رکھا تو پھر مشکل ہے. پھر تو دیکھو جی مولا کو پتا ہے, ہم تو یہی بیان کر سکتے ہیں. ہم تو فالج کے مریض بیٹھے ہیں بھائی, دیکھ لو. کہہ رہے ہیں کہ امید پہ ہم بیٹھے ہیں کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں تبھی ہے, لیکن مایوسی کا فیکٹر زیادہ ہے لوگوں میں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں, مطالبہ تو کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی کون سنتا ہے. چکن کا ذرا ریٹ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ چکن سستا ہونے کا امکان ہے یا بڑھتا جائے گا؟ سستا ہونا چاہیے بس. ہونا تو چاہیے, لیکن مارکیٹ کی آواز کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا کوئی علم. تو پھر سیل ڈاؤن ہو گئی ہے جب سے مہنگا ہوا ہے. تو اور فرق تو پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ تو حالانکہ اچھا سسٹم چل رہا تھا لوگوں کا, جب 300-400 روپے کلو تھا, تو اب تو میگھالیہ میں 500 پلس کرا ہے. 500 پلس ہے اس ٹائم. 562 روپے گورنمنٹ کا ریٹ آیا آج کا. 562 روپے, مطلب کہ یہ تو 650 کا تو بڑا گوشت میرے خیال میں مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. توقع ہے کہ کم ہوگا ریٹ؟ امید تو نہیں ہے جی. اس وقت کاروبار ڈاؤن ہے اور وہ کوئی امید نہیں ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں, اور جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں انہیں آنے والے دنوں میں مشکلات دکھائی دے رہی ہیں. دنیا جہاں میں لوگ نئے بجٹ سے توقعات رکھتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس بار کتنے ٹیکس اور گرائے جائیں گے, کتنا عوام پر جو بوجھ ہے وہ ڈالا جائے گا. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک, شکر ہے اللہ کا. آپ کیا کیسے چاہ رہے ہیں آپ کے کام کاج؟ کام کاج کا تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کی طرح, آپ کو پتہ ہے. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اللہ ہی حافظ ہے, کچھ نہیں ہو رہا؟ مہنگائی اتنی ہے بھائی, گزارا نہیں ہو رہا. کہتے ہیں پیٹرول ہم نے سستا کیا, آگے کریں گے پیٹرول سستا. 10 روپے 2 روپے پتہ نہیں کتنے سستا ہوا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, جتنا چڑھا رہے ہیں یہ اچانک جو ہے نا. پیسے اتنے پیسوں میں کام نہیں ہوتا. کیا حال ہے جی آپ کے؟ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, کوئی لگتا ہے کہ حکومت کوئی عوام کا بھی سوچے گی؟ حکومت کو چاہیے نا, سوچنا چاہیے. حکومت عوام کی نمائندہ ہوتی ہے, عوام چن کے بھیجتی ہے, تو ہمارے نمائندوں کو عوام کے مسائل کی پرواہ نہیں ہے؟ پرواہ نہیں ہے. اتنی مہنگائی ہے, اتنی جس کا کوئی حساب نہیں. غریب آدمی کہاں جائے؟ کون سا تازی مزدوری کرنے والا ہے نا, وہ تو ختم ہو پڑا ہے. یہ جو عام آدمی ہے, مزدور ہے, وہ تو ختم ہو گیا. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ الحمدللہ جی, شکر. ہر سال بجٹ آتے ہیں, تقاریر ہوتی ہیں اسمبلیوں میں, سیاستدان پریس کانفرنسز کرتے ہیں, عوام کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں کچھ یا باتیں کرتے ہیں؟ فی الحال تو مہنگائی سے مر رہی ہے عوام غربت سے مر رہی ہے. آٹا نہیں سستا کر رہی ہے, گھی نہیں سستا کر رہے, ہر چیزیں. غریب آدمی کی مزدوری ختم ہو گئی ہے بالکل ہی. غریب آدمی غریب تر ہوتا جا رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کا سوچے. عام طبقے کے بھی کچھ مسئلے ہوئے ہیں یا وہ سکون میں؟ وہ تو اپنے دیکھو جی, ایک حکومت سائڈ پہ ہو گئی ہے, اب تو ہماری نواز شریف کی حکومت ہے, وہ ہمارے لیے سوچے. خزانہ خالی ہے, کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب ہمارے لیے سوچے, غریبوں کے لیے, کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وہ سفید پوش بن گیا ہے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں. گارمنٹس کا کام کیسے جا رہا ہے؟ الحمدللہ, بس کوئی کام نہیں ہے, 1-2 سوٹ دے کے جاتے ہیں روزانہ. 1-2 سوٹ روزانہ, پھر آپ کا اپنا خرچہ, پھر آپ کی دکان کا خرچہ, پھر آپ کے ملازموں کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں, بس اب کیا ہے, کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ملازم رکھے ہیں تو ان کا تو کرنا پڑے گا نا. لگتا ہے کہ یہ اب عید آنے والی ہے, پھر کچھ دنوں بعد کوئی بہتر ہو جائے؟ فی الحال تو نہیں لگ رہا جو بہتر ہو. کام کی روٹین جاتے ہیں, دن پہ دن کام لو ہو جا رہا ہے, بڑھنے کے بجائے کم ہو جا رہا ہے. بڑھنے کے بجائے کم ہوتا جا رہا ہے کام, اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی. ہم ذرا کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا کرم. بات کریں حکومتوں کے حوالے سے, پہلے بھی بڑی حکومتیں آئی. ہم کوئی سیاست دان نہیں ہے بھائی جان. مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی جو ہے, جو بھی ہوتا ہے بھائی ایسے ہی ہونے دو, کیا کریں, کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اب جی تھوڑا سا فرق آیا ہے لوگوں کی رائے میں
क्या वो अपनी राय खुल कर देना पसंद नहीं करते। और जिस तरह बुजुर्ग ने कहा, उसने कहा कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आवाम की जो राय है महंगाई के हवाले से स्पेशली जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से आवाम की राय हुक्मरान तबके के सामने रख सकें कि जो इस मुल्क की आवाम है, जो जमहूर की असल निशानी होती है, उनके हालात क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार कैसे रहे हैं, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं और किन किन मसाइल का सामने। को नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सरकार, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? हमारा मंडी में काम है फ्रूट का। चल रहा है काम? VIP। फ्रूट का काम तो अच्छा है। फ्रूट सस्ता भी होने का इम्कान है या बढ़ता जाएगा? फ्रूट बढ़ेगा और जी, और जो लोग जो लाते हैं गाहक वगैरह नजर यहाँ दोबारा ले गए, पैसे गायब हो जाते हैं, इतना महंगा फल है। बढ़ेगा तो फिर सेल भी कम हो जाएगी जी, यही बात है, सेल तो कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। कम होगी तो प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम, बिल्कुल प्रॉफिट कम तो अखराजात ज्यादा हो जाएंगे, गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। जी सर, यही बात है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या होगा? बस मुल्क तबाही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमारी हुकूमत भी सही नहीं चल रही हमारे साथ। कोई कह रहा है इमरान खान की तरफ, कोई कह रहा है नवाज शरीफ की तरफ है हम। फिर तो आगे जाके बहुत बर्बादी बन रही है हमारे लिए, पेश आ रही नहीं आ रही क्या हो रहा है? नहीं, काम खराब हो रहा है दिन ब दिन मुल्क का। काम खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम जरा मजीद भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर आवाम की राय लेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बात की, आवाम की राय आपके सामने रखी, बजट के हवाले से तवक्कुआत, उसके साथ साथ महंगाई की हालत, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कुछ बेहतर खबर सुनने की उम्मीद, ये सारी बातें आपके सामने आपने सुनी। हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड के करीब पहुँचे हैं और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं रोज़मर्रा के, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर यहाँ मौजूद होंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कह रही है कि शायद आज रात को पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए कुछ। कोई LPG वगैरह भी सस्ती होने का इम्कान है या वो महंगी होती जा रही है? अल्लाह करे सस्ती हो जाए भाई। हम रिक्शे वाले तो बहुत परेशान हैं। हाँ। 4 बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वाले, तो आप ये देख लो कि वो आज स्कूल से बच्चे आए हैं जी, 2 महीने की फीस नहीं आई। समर टेस्ट का काम उठाओ, पैसे दो। सोच रहे हैं बैठ के क्या करें। हुकूमत को सोचना चाहिए कि रिक्शे वालों के बारे में सोचे, गैस कम करे। हर आम आदमी का जी हाल है आजकल। अब ऐसे करके बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करूं। दिल कर रहा था ऐसे बस गुजर रही है उसके आगे बैठ जाऊं मैं। अब मुश्किल हालात हैं, गुजारा करना है। ऐसे ही है भाई, क्या करें, जिंदगी है, गुजर रही है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि रिक्शे वालों के बारे में सोचे कुछ अच्छा, तो उनकी मेहरबानी होगी। भाई ने आपकी गुफ्तगू सुनी, कितनी अफसोसनाक गुफ्तगू है। हम जब गए तो वो परेशान होकर बैठे हुए थे, हमने बात की तो वो ये कहते, मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से बच्चों की 2 महीने की फ़ीस अदा करूं। समर टेस्ट से उन्हें रोक दिया गया है और जी हर घर के, हर आम आदमी के घर के जी हालात चल रहे हैं। कहीं पर फीस नहीं दी जा रही, कहीं पर बिजली का बिल देना मुश्किल हो रहा है, कहीं पर महीने का राशन पूरा करना मुश्किल हो रहा है, कहीं पर मेडिसिन के प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह ये प्रॉब्लम है और हुक्मरान तबका जो उनकी गुफ्तगू है वो आपके सामने होती है। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज है भी नहीं, है ही नहीं तो फिर चलेगा कैसे? बस यही जो हुकूमत नहीं आई है इनकी दुआ है। दुआ है, वो कहते हैं हम दवा देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मईशत को जल्दी बेहतर हो जाएगी। बस यही तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, जब हुक्मरान अच्छा होगा तो मैशत भी अच्छी होगी। मैं जिससे भी बात करता हूँ पूरी कौम इस वक्त दुआएं मांग रही है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह, दुआ तो हर कोई मांगता है, मांगनी भी चाहिए, मांगनी भी चाहिए। जब मुल्क का वजीर सदर सही नहीं होगा तो मुल्क कहाँ से सही होगा? वो तो अवाम मुंतखब करके भेजती है ना, वो कोई बाहर से तो नहीं आते। इनको तो अवाम नहीं चाहा था ना, जबरदस्ती आके कब्जा कर लिया। वो भी कहते हैं हम अवामी लोग हैं, अवाम ने मुंतखब किया था। आइन इलेक्शन तो नहीं किए थे ना, वो इलेक्शन के जरिए आने चाहिए। इलेक्शन के जरिए जो आए, फिर बाद में पता चला अवाम को हाँ भाई हमारी गलती है, चाहे हुक्मरान की गलती थी। अभी 15 तारीख को पेट्रोल सस्ता किया था, अब फिर कह रहे हैं कि शायद अल्लाह करे, अल्लाह दिल में रहम डाल दे और सस्ता हो जाए। तो कोई आप लोगों के भी LPG वगैरह भी सस्ती हो रही है या महंगी है? LP पहले 300 थी, अभी 250 में पहुंच गई, लेकिन सवारी किराया नहीं देते। सवारी क्या कहती है कि जहाँ 200 किराया होता है बोलता है 100 में ले जाओ हमें।
100 में तो फिर बचत क्या होगी? बचत कुछ भी नहीं होती है, रक्षे का खर्चा है, अपना खर्चा है, रक्षे भी बढ़ गए हैं। रक्षे भी वो तो हर किसी का अपने नसीब है। कह रहे हैं कि सवारी किराया नहीं देती, वो बहस होती है और अखराजात ज़्यादा हैं। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल, अभी बजट की बातें चल रही हैं कि हम बजट देंगे, वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, तो क्या लगता है बजट कोई बेहतर होगा या टैक्स होंगे? भाईजान बजट दें या ना दें, इस टाइम जो हालात आ गए ना, बेचारी जो सफ़ेद पोश अवाम थी वो भी बेचारे रोडों पे आ गए हैं, ठीक है। और इस टाइम मौजूदा हुकूमत, मैं ये समझता हूँ सरसर नाइंसाफ़ी कर रही है, ठीक है। आप तो वेल एक्सपीरियंस, आपकी सियासतदान जितने भी इस टाइम बैठे हुए हैं, इसहाक डार हो गया, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ इस टाइम वो भी नाकाम है, मुल्क सही तरीके से नहीं चला सकते। तो सही तरीके से नहीं चला सकते, आप कह रहे हैं सही तरीके से चल नहीं रहा, तो फिर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आवाम का क्या बनेगा? सरकार, उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, लेकिन कंडीशन ये आ गई कि आवाम अपने कपड़े उतारने पे मजबूर हो गई है, इसलिए तो रोडों पे आ गए हैं। थोड़ा सा सब्र कर लिया आवाम, हम कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को उठाने की। सरकार सब्र मेरे दादा अब्बू ने भी किया था, इन्हीं के कहने पे, मेरे वालिद साहब ने भी किया, और मैं इस टाइम तीसरी नस्ल हूँ। अब माशाल्लाह मेरा भी छोटा सा बेटा है, मेरे ख्याल से इन्होंने हमें सिर्फ सब्र पे, ये खुद कौमी खजाने के पीछे लग गए, हमें कौमी तराने के पीछे। खजाना खाली है, टेंशन ना लें आप। खजाना आप तो कहते हैं कौम टैक्स नहीं देती, खजाना खाली है। सरकार आप ये देख लें, हम IMF से कर्जा उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? ठीक है, हमारे जो अपने इतने कुदरती वसाइल है, हम उनको मतलब वो क्यों नहीं, उनकी माइनिंग क्यों नहीं करते, या करने भी नहीं दिया जाता। साम्राज्य बैठे हुए हैं ना, आप ये देखें, जो ऊपर साम्राज्य बैठे हुए हैं, साम्राज्य ने मना किया हुआ है। ये आपने गुफ्तगू जान ली, वो कहते हैं साम्राज्य इस हमारे माशरे का, हमारी इकोनॉमी का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में बेहतरी आए, आलमी क़ुव्वत नहीं चाहती, और इस मुल्क के दायरे तो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हालात आपके सामने, हम जरा आगे चल लेते हैं। आप क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? रिक्शा ही चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? 1 साल से चला रहे हैं। 1 साल से चला रहे हैं। क्या सोच के चलाना शुरू किया था? यही सोच के चलाना चाहिए कि कारोबार है, चलो कुछ कर लेंगे। आप क्या सोचते हैं? अब क्या सोचना, आप दिल करता कोई और कारोबार करें। और क्या कारोबार क्या सोचा है? सोचा है कोई मजदूरी वगैरह कुछ कर लेंगे, होटल वगैरह पे काम कर लेंगे। मजदूरी के हालात कैसे हैं? मजदूरी के हालात क्या, मजदूरी के हालात भी नहीं है, महंगाई इतनी है, जहाँ मजदूरी मिलती है कहीं कहीं नहीं मिल रही मजदूरी, मजदूर भी बेचारे रोडों पे खड़े हुए हैं। तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी क्या करेगा, आम आदमी ऐसे वेला फिरता रहेगा और क्या करेगा, घर फिरता रहेगा तो मुश्किल होता जाएगा, सर्वाइव करना, जीना मुश्किल हो जाएगा। जीने के लिए तो मुश्किल है, और क्या करेगा, या खुदकुशी करेगा, या अपनी जान देगा, या बच्चों का पेट पालेगा, कुछ ना कुछ तो आपने नहीं करना, क्योंकि हालात का डट के मुकाबला करना है। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत से क्या ताल्लुकात है, हुकूमत बस वो अपना काम कर रही है, आवाम के बारे में उसने सोचना नहीं है, महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। बात हमेशा याद रखें कि जो भी हुकूमत होती है उसका फर्ज होता है कि वो आवाम के बारे में सोचे, क्योंकि उन्होंने हम पे ही हुक्मरानी करनी है ना, तो हमारे बारे में कि बेहतर बनेंगी तभी वो हुकूमत बेहतर होगी। हुकूमत हमारे बारे में क्या सोचेगी, हुकूमत हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। हुकूमत बस खुद अपना, वो जो अपनी सीटों के पीछे लड़ रहे हैं खुद सारे, आवाम के बारे में कुछ नहीं है। आवाम जैसे मर्जी आए वैसे चल रहे हैं, कोई गुजारा कर रहा है पता नहीं कैसे कर रहा है, भूख के मारे अगले मर रहे हैं, अगले घरों में आटा नहीं होता, आटा भी महंगा, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल भी महंगा, कहाँ जाए कोई, हर चीज़। बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना गरीब था और कहाँ पहुँच गया है, और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया। पूरी कौम को बदलना भी होगा ना, हमने बदली हो, ये कौम बदलेगी जब मेन चीज़ बदलेगी ना। एक दरख्त है, अगर उसकी जड़ सही नहीं होगी, दरख्त कहाँ से ऊपर सही होगा। अब तो जड़ ऐसी है ना, गुजारा करना है हम सब ने। गुजारा से क्या होगा, सब कौम एक साथ एक सलाह होके निकले तो फिर पता चलेगा ना। वही कह रहे हैं कि अब हमें अपने मुल्क को ठीक करना होगा। हमसाया ममालिक, हमारे साथ के ममालिक, हम में से निकले हुए ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जो हम थे वो कहाँ पे हैं। जी आप लोगों के चेहरों पे मायूसी आ रही है। हम ज़रा आगे भी कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से बात कर लें और उनसे भी ज़रा हाल चाल। मुल्तान में आजकल आमों का बड़ा मज़ेदार सीज़न शुरू है, और ये 100 रुपये किलो, वाह, ये चलो अच्छी बात है कि कुछ अब आम सस्ता हो गया है। आम आप इंजॉय खा के मुल्तान के एंजॉय कर सकते हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। आम सस्ता होने लग गया? हाँ जी होने लग गया, अब 120 पे आ गया। 120 पे आ गया है। सिंदरी है या मुल्तानी है? ये देसी है। देसी मकामी आ गया। हाँ जी। तो अब सेल वगैरह बेहतर हुई है या वैसे चल रही है? तो वैसे ही है, गुजारा है, मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पहले लोग शौक से लेके जाते थे, अभी भी ऐसे ही, अब कम हो गए? अब कम हो गया,
हो गया है। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा करता हूँ। आम जिम्मेदारे के हालात कैसे जा रहे हैं? अभी तो गंदम मची हुई है सबकी। है फसल भी सही है, गंदम की है सर। सही हुई फसल? बस वो बारिशों की वजह से नुकसान दरमियाना हुआ है। बारिशों की वजह से मजा नहीं आया। तो अभी जो खाद बीज की हालत है, बाकी खाद महंगी थी, डीजल महंगा था। देखो अल्लाह किया, ये हुकूमत जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये कोशिश कर तो रहे हैं, तेल डीजल भी नीचे आएगा, खाद भी आएगा, गंदम ही नीचे आ गया कुछ। कोशिश कर रही है हुकूमत? हाँ जी, हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो खादें हैं, बीज हैं, बाकी चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि ये हालत सुधार जाती किस तरफ है। आवाम रिलीफ का मुतालबा कर रही है, आवाम बजट में भी मज़ीद टैक्स ना लगाने का मुतालबा कर रही है और हुकूमत को कह रही है कि आवाम के हाल पर थोड़ा सा रहम किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर सके और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डट का मुकाबला कर सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।